Masa pemungutan suara Pilpres 2024 tinggal hitungan hari. Sementara itu, elektabilitas tiga pasangan calon yang bertarung terus bergerak dinamis. Simak hasil survei terbaru per wilayah yang dirilis dua lembaga survei, yakni Carta Politika dan Indikator Politik. Terlihat kekuatan Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di tiap wilayah di Indonesia. Ganjar Pranowo terlihat masih unggul di Jawa Tengah, meski hanya berselisih tipis dengan Prabowo Subianto. Simak hasil survei elektabilitas terbaru menuju Pilpres 2024. Siapa capres terkuat? Dan apakah Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran? Survei Carta Politika. Rincian sebaran hasil survei Carta Politika soal elektabilitas capres-cawapres berdasarkan kategori wilayah. Sumatera, Anies Muhaimin 36%, Prabowo Gibran 41%, Ganjar Mahfud 22%, tidak tahu, tidak jawab 1%, DKI Jakarta dan Banten, Anies Muhaimin 34%, Prabowo Gibran 36%, Ganjar Mahfud 25%, tidak tahu, tidak jawab 5%, Jawa Barat, Anies Muhaimin 26%, Prabowo Gibran 47%, Ganjar Mahfud 20%, tidak tahu, tidak jawab 7%, Jawa Tengah dan DIY, Anies Muhaimin 14%, Prabowo Gibran 35%, Ganjar Mahfud 47%, tidak tahu, tidak jawab 3%, Jawa Timur, Anies Muhaimin 28%, Prabowo Gibran 40%, Ganjar Mahfud 32%, tidak tahu, tidak jawab 0%, Bali, NTB, dan NTT, Anies Muhaimin 8%, Prabowo Gibran 52%, Ganjar Mahfud 37%, tidak tahu, tidak jawab 3%, Kalimantan, Anies Muhaimin 26%, Prabowo Gibran 49%, Ganjar Mahfud 24%, tidak tahu, tidak jawab 1%, Sulawesi, Anies Muhaimin 39%, Prabowo Gibran 42%, Ganjar Mahfud 13%, tidak tahu, tidak jawab 6%, Maluku dan Papua, Anies Muhaimin 17%, Prabowo Gibran 50%, Ganjar Mahfud 28%, tidak tahu, tidak jawab 5%. Indikator politik, rincian sebaran hasil survei indikator politik soal elektabilitas capres-cawapres berdasarkan kategori wilayah. 1. Sumatera, Anies Cak Imin, 29,6%, Prabowo Gibran, 45,1%, Ganjar Mahfud, 15,9%, tak menjawab, 9,4%. 2. Banten, Anies Cak Imin, 34,9%, Prabowo Gibran, 44,1%, Ganjar Mahfud, 15,1%, tak menjawab, 5,9%. 3. DKI, Anies Cak Imin, 33,3%, Prabowo Gibran, 45,1%, Ganjar Mahfud, 17,3%, tak menjawab, 4,3%. 4. Jabar, Anies Cak Imin, 18,3%, Prabowo Gibran, 58,5%, Ganjar Mahfud, 15,4%, tak menjawab, 7,9%. 5. Jateng DIY, Anies Cak Imin, 12,3%, Prabowo Gibran, 36,6%, Ganjar Mahfud, 44,9%, tak menjawab, 6,2%. 6. Jatim, Anies Cak Imin, 16,0%, Prabowo Gibran, 47,1%, Ganjar Mahfud, 29,5%, tak menjawab, 7,4%. 7. Bali Nusa, Anies Cak Imin, 10,7%, Prabowo Gibran, 48,9%, Ganjar Mahfud, 30,0%, tak menjawab, 10,5%. 8. Kalimantan, Anies Cak Imin, 21,3%, Prabowo Gibran, 42,8%, Ganjar Mahfud, 32,1%, tak menjawab, 3,8%. 9. Sulawesi, Anies Cak Imin, 27,9%, Prabowo Gibran, 42,1%, Ganjar Mahfud, 18,0%, tak menjawab, 12,0%. 10. Maluku Papua, Anies Cak Imin, 12,6%, Prabowo Gibran, 58,3%, Ganjar Mahfud, 21,9%, tak menjawab, 7,2%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.